an bɛ se k'a fɔ Côte d'Ivoire bɛɛ b'a dɔn parce que jamana yɛrɛ y'ale kɛrɛnkɛrɛn ka place dɔ d'ale ma coutume sera la k'a kɛ député jeli cɛmɔgɔba Darame donc mɔgɔba don a dɔnnen malien jeli bɛɛ b'a dɔn fo n'i tɛ taa Côte d'Ivoire n'i ye nkalon da o la kɔni o kɔni ka nɔgɔ o ka bana o ma dogo maa si la a ye san 10 ni kɔ jan de kɛ bana na sɔrɔ jɔn kun bɛ avion de kun bɛ n'ale ta hélicoptère de kun bɛ n'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la bana juguya fɛ a taara kuma na siɲɛ 6 n'a sunna tile 2 tile 3 n'a bɛ taa kuma na ne y'a furakɛ k'a kɛnɛya kalo 1 tile 7 don a ko bana Malien aw salamu alaikum a balimakɛ don Cɔrɔnɔn Jɛ Ouverture Media la n bɛ malien bɛɛ fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn malien minnu bɛ yen ko aw sigilen don jamana kɔ kan ani minnu bɛ yen k'u bɛ Mali kɔnɔ an ka foli bɛ bila aw ye k'a fɔ aw ye Cɔrɔnɔn Décrypte ko Cɔrɔnɔn ka walawala aw ye n'an ye kunnafoniw mɛn n'an ye kabakoko fɛn fɛn ye k'an y'o mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malienw an bɛ wuli ka jɔ sabati a la mun b'a to an fana ka se k'a ɲɛdɔn k'a ɲɛdɔn k'a dɔn k'a fɔ ko mun n'a bɛ ka passé jamana kɔnɔ a kana tɛmɛ an ɲinama sababu la bi an ye wulikajɔ sabati maliyɛnw sabula an y'a mɛn k'a fɔ maliyɛn dɔ ale sigi yɔrɔ bɛnnen don jamana yɔrɔ caman ma a ka wulikajɔ ko a ka ca kosɛbɛ o wulikajɔ maliyɛnw ale bɛ ka furakɛli de kɛ ka se ka jamanadenw furakɛ jamana caman kɔfɛ an y'a tɔgɔ mɛn maliyɛnw a ye baara minnu kɛ fo kana bila bi la an fana ye wulikajɔ sabati k'a fɔ n ko nin maa fasugu n'o ye nin maa ba fasugu ye maliyɛnw ni o sigi bɛ kɔfɛla la ale b'a la ka nin baara fasugu kɛ ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma n'an bɛ wulikajɔ kɛ ni ka se a ma ka se k'a yɛrɛ ɲininka ko mun ni a y'a kɛ maliyɛnw an bɛna don o da la ni k'o walawala ye sisan donc a yɛrɛ sigilen don an bolokɔrɔ yan an bɛ foli bila a la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ɲininkali kɔnɔ Tiyamu Hayidara salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. somɔgɔw bɛ di alhamdulillah an b'a la tanu Cɔrɔnɔn ba Hayidara ba an y'i ka fura kuma mɛn sabula an delila ka maa damadɔ ye olu kun bɛ ka i ka fɛnw tɔgɔ fɔ ko musow ka bana dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko fibrome anw delila k'a mɛn ko i y'o furakɛ o y'an kabakoya kosɛbɛ an tilala k'a mɛn tuguni ko musow ka bana wɛrɛ fana bɛ yen tuguni ko caman caman an fana ko k'an b'an gɛlɛya n'i sera Mali la yan an ka se ka wulikajɔ sabati ka gɛrɛ i la k'i ɲininka n'a sɔrɔ ko ninnu bɛ cogo min na tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ komi an y'i sɔrɔ alhamdulilayi i bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa lamɛnbaa cɛ ani muso an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Tihami Hayidara Cheikh Tihami Hayidara Cheikh Muniru Hayidara Segu n'o ye Mali Tijaniya Khalifa Général ye a ɲɛmɔgɔba ye ne y'ale denkɛ alhamdulilahi ayiwa furako ne kɔni n ye yɛrɛ sɔrɔ furako kɔnɔ ni n ko bɛ bɔ a kɔnɔ cogo o cogo ala yɛrɛ tɛ sɔn ka bɔ a kɔnɔ cogo di sabula furako tun nana kɛ ne bolo cogoya dɔ ye n ka baara kɔni a kun bɛ n ka baara de kɔnɔ n ka baara ye karamɔgɔ ye nka furako nana don a kɔnɔ mɔgɔw girinna n ka furako la ka sababu kɛ fura kabako ye hali ni n yɛrɛ y'a laɲini ko n bɛ to ka bɔ a kɔnɔ waati min na a tɛ ɲɛ sabula bɛɛ lajɛlen girinna an nana to o ko kɔnɔ ala ye kabako dɔ kɛ fura dɔ di an ma fura in n'a kuma yɛrɛ bɛ fɔ a bɛ bonya hakiliw ma waati dɔw la a kabako fɔlɔw daminɛna Maliba yɛrɛ kɔnɔ yan sinon an kun ye mun mɛn an y'a mɛn ko y'o kɛ Maroc jamanaw kan k'i ye muso dɔ bɛ yen ko bana kun b'a la an yɛrɛ y'o kunnafoniw de mɛn k'a kɛra kabako ko ba ye Cɔrɔnɔn ne yɛrɛ e taara Maroc kɔsa in na kalo tɛmɛnen na ne tun bɛ yen hakili la ne yɛrɛ y'i wele n ko témoignage damadɔ bɛ n bolo Maroc i ka se ka taa filmer nka ala y'a kɛ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne seginlen o ni e ka taaliw bɛnna sisan maliyɛn muso dɔ bɛ Casablanca ne na waati yɛrɛ ka bɔ Maroc kalo kelen hakɛw don a ye n wele ko a jatigɛlen don ko docteur de bɔra kuma na sisan a kan ka opérer cancer de sein de b'a la cancer de sein o yɛrɛ de don an y'o de mɛn donc Mali kɔnɔ docteur ko a tɛ se ka opérer yan ou bien a jara yɛrɛ a ka taa opérer Maroc de a sera o y'a don scannerw la kuru in a ka bon kosɛbɛ bon ale siranna kosɛbɛ
parce que ni bɛ se ka to a la a jatigɛlen de ne wele maliyɛn muso don n t'a tɔgɔ fɔ mun na sabula maa o maa ni man ka témoignage minɛ fɔlɔ n tɛ se ka tɔgɔ fɔ kosɛbɛ nka n bɛ se ka nin fɔ parce que dɛmɛ kama ka se mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ nin degun sɛ in na ne ye fura d'a ma don min na dugu jɛra a ko depuis ala y'a d'a ma deli ka nin ɲɔgɔn fura ye a ko a kɛra i n'a fɔ ale sunɔgɔbaatɔ bana de panna ka bɔ ale la cogo di fura miko kelen a miko kelen a don ne seginnalen mali la yan don dɔ la ne yɛrɛ hakili tun bɔlen don ale kɔ n y'a ka statut ye dɔrɔn tɔgɔ in jiginna kɔrɔ n y'a a telefɔni k'a wele a ko karamɔgɔ ko an ɲɛ tɛ se ka fɔ a ko kalo kelen kɔfɛ o y'ale don scanner la jamana na bana ma ye cancer taara sanfɛ o a jiginna duguma o dɔgɔtɔrɔw y'u dabali banna dɔgɔtɔrɔw kabakoyara fo ka se dan na sabula cancer ma ye ale fari fan si la hala a terrasse tɛ bilen kalo kelen mais o kɛra cogo di fura in kabako n bɛna da don a la o ok baasi t'a la an tulo b'i la karamɔgɔ ne ma fɔlɔ min furakɛ ni fura in ye Sikaso musokɔrɔba dɔ don a denkɛ de sera n ma ko Sanogo transitaire don a sigilen don Zegwa ka bɛɛ bi a dɔn a yɛrɛ de sera n ma n y'a furakɛ k'a muso furakɛ o furakɛli kabakoya bonya kojugu fɛ a ko a ba bi bana na san 12 a paralyselen don AVC fɛ o san 12 in kɔnɔna na san 12nan san 2 laban kuru dɔ nana musokɔrɔba in kɔnɔ kuru in bɛ to ka wuli sufɛ a bɛ lamaga musokɔrɔba ni duden bɛɛ lajɛlen bɛ tɔɔrɔ a gɛlɛya n'a a degun fɛ ne ye fura di a ma a ye fura minɛ ne bolo o y'a sɔrɔ 10 heures sera sɔgɔma a y'a ka mobili ta Zegwa a taara n'a ye Sikaso ka taa di Bama sufɛ ka ne wele ko ba kɛnɛyara a wulila ka taama o don tilegan kelen kuru min b'a kɔnɔ fana n'o bɛ wuli k'a tɔɔrɔ o fana ma ye bilen tile 20nan don Zele Abidjan parce que n bɔra Mali de la n bɛ ka taa Abidjan Zele Abidjan n ye Sanogo wele n ko ba kibaru bɛ de a ko a yɛlɛla n ko yɛlɛkun ye jumɛn ye a ko musokɔrɔba taara bɔ a denmuso dɔ ye Bamako kɛnɛya fɛ o semaine kelen zera dugu dɔ la ko Korogo o fana bɛ Côte d'Ivoire dugu ba fɔlɔ dɔ don musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko Bibata Jallo Nawoka ka don Nawoka ye dugu fitinin dɔ a bɛ Buwake kɛrɛfɛ a cɛ de sera ma ko Idris Tall karamɔgɔ don a dɔnnen don ka dugu la a ko a muso bananen don san 4 ale yɛrɛ ka karamɔgɔya tiɲɛna sabula a tɛ se ka foyi kɛ a bɛ muso in de nɔfɛ kilinikiw dɔgɔtɔrɔsow jiritigiw kungo kɔnɔnaw la a ko a kɛ mɛ degun ye ni ne ma ɲɛ ale ma a tɛ ɲɛ ko Idris Tall n k'i ka bana n ko n'Ala sɔnna n ko a nɔgɔyara n bɛna fura di tile 3 lafiya bɛ daminɛ ne taara an taara Awsabugu kiliniki la Awsabugu kiliniki kelen min bɛ yen Korogo ni maa min bɛ Korogo ɲɛ dɔn a ɲɛɲini ni mɔgɔ min taara ɲɔgɔn fɛ Khalifa Usman Kulubali seku dɔ don karamɔgɔba don a sigilen don Korogo jamana na n'ale de taara ɲɔgɔn fɛ an taara banabaatɔ in lajɛ ani banabaatɔ cɛ n'o Idris Tall an ye fura bɔ k'a di a ma ni dugu jɛra n'a ye daraka don a ka fura d'a ma fura dira a ma sɔgɔma o y'a sɔrɔ a kun tɛ sɔn a yɛrɛ degun fɛ san 4 a dalen don hali a tɛ lama tellement que ka du cɛra k'a jɔ a kɛnɛyalen de a y'a dɔn ja du cɛra k'a jɔ ale tun t'a kalama ale tun so kɔnɔ de a ye fura min sɔgɔma 14 heures k'a ta sɔgɔma n'a sunana fo 14 heures fo dɔgɔtɔrɔw dabali banna nka o ma k'a kabakoya yɔrɔ ye dɛ cɔrɔnɔ a wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn a wulila k'a sigi san 4 maa min di lamaga a yɛrɛ ma a wulila k'a sigi k'a kɛ i b'a fɔ foyi kun t'a la ka wuli k'a jɔ ka taama ka bɔ dɔgɔtɔrɔso dafɛ kiliniki dafɛ ka yaala ka tila ka don ladonbaw tugulen don a ko a n'a cɛ n'a somɔgɔw dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛɛ kamana guwanen don i n'a fɔ ala ka kabakoba dɔ kɛra dugukolo sanfɛ a yaalala ka dɔgɔtɔrɔw fo kelen kelen dugu jɛra tile 2nan 3nan o y'a labila o y'a sɔrɔ ani 2018 sunkalo tɔ ye kalo 2 ye a cɛ ko ma ko a ye sunkalo in dafalen su k'a dafalen su parce que kɛnɛya nana Zegi tɔlɔ ka bɔ Abidjan tɛmɛna u ka dugu la k'a kan enregistré audio bɛ n bolo a tɛ tɛmɛ o kan n bɛna tila k'a di a fana ka tɛmɛ bɛɛ k'a lamɛn problème t'a la tila i k'ale ka fɛn na même yan'an ka se hali bi ka témoignage ou explication na
maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan c'est à dire que anw yɛrɛ ye wulikajɔ sabati ne yɛrɛ ye n gɛlɛya ka segin parce que an y'i ka fɛnw mɛn kosɛbɛ an ko maliyɛn man kɛnɛ anw yɛrɛ ka jamana fantan jamana don Mali kɔnɔ mun man kɛnɛ o de ka ca mun ka kɛnɛ ye bon n'i y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔ furaw caman bɛ yen a se tɛ maaw ye an ye ni kunnafoni min an ko n b'an gɛlɛya komi e yɛrɛ tɛ sigi i ka naliw ka ca kosɛbɛ mais yan'an ka don o da la i bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na ne fɛ k'a dɔn o kuma nin ko ninnu e ye ninnu ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn ala ka di de don wa ou bien i yɛrɛ de ka wulikajɔ kɛ k'a kɛ wa ou bien mun de nana ni ko suruku garijɛgɛ ka di nka a fana bɛ caman karaba de kosɛbɛ furako ne y'a ɲɛɲini tiɲɛ yɛrɛ la sabula depuis denmisɛnya na ala ye furako diya ne ye jiri ko n b'a ɲɛɲini nka ne ka furaw gende sɔrɔ ne yɛrɛ ka ala tɔgɔ baaraw kɔnɔna na ala ye kabako caman diya sabula ne ka furako ne yɛrɛ b'a ye ala ye ne kɛrɛnkɛrɛn n'a ye de o de la n ye kuma dɔ fɔ n ko ne kun bɛ bɔ a kɔnɔna na i b'a sɔrɔ ala bɛna kabako wɛrɛ di ne ma furako la min bɛ ne sabati a kɔnɔ fo ka n'a kɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ ɲini ka ɲinɛ ne yɛrɛ ka baara kɔ ka kɛ fura baarakɛla dɔrɔn ye tiɲɛna n kɛra o ye ka ban yɛrɛ sabula bi ala ye diɲɛ don o don jamana kɔfɛlaw la ne ka weleli ka ca o la Maroc ni Dubai ni Khaliju kɔnɔna Golfe kɔnɔnaw Amérique ni France ni ala ye diɲɛ don o don n bɛ wele de na n ka yɔrɔ la i ka taa an ka banabaatɔ furakɛ mais tiɲɛna n ma ɲinɛ maliyɛn kɔ sabula ne maa min furakɛ Mali kɔnɔ yan lisi min filɛ ɲɛkun tilenna na tila bɛɛ ye maliyɛnw ka témoignage de n bɛ se ka kelen fɔ sa Jɛnɛbu Ture ale ye baara kɛ INPS la Segu fo ka taa se san 60 ma fo ka taa se retraite ma a taara retraite la san min na a paralysera k'a se tiɲɛ a ye san 3 ni kalo damadɔ kɛ a kɛmɛ namara ye Allahu akbar a taara fɔ ne ko n ka sɔn komi ne tɛ sigi ne muso ye fura d'a ma a ye n wele n ye fura kɛcogo y'o fɔ a ye a y'a di Jɛnɛbu Ture ma mais don dɔ la Zigimɛ n bɛ daraka dun na jamana kɔfɛla la n ka telefɔni sonnina n y'a ta muso dɔ bɛ ka kuma a kuma yɛrɛ tɛ nisɔndiya fɛ hali a ka kumaw tɛ ɲini ka se ka faamuya a ko karamɔgɔ i ye namara wuli n ko ka namara fana wuli k'i namara wuli dɛ ko ale paralysera k'ale kɛ namara ye san 3 ni kalo damadɔ ko bi ale ne ka fura tali daminɛ ko bi y'a tile 14 de ko nka ale bɛ se ka taama ka taa Segu fan bɛɛ musokɔrɔba yɛrɛ nin kuma fɛ yen Jɛnɛbu a bɛ balo la a bɛ balo la a ye témoignage kɛ a ka témoignage fana b'an bolo tila i ka témoignage d'a ma an b'a bila maliyɛnw ka se ka o témoignage parce que nin kabako ko ba ye an yɛrɛ tun bɛ nin ko ninnu mɛn an ko f'an ka ta i yɛrɛ da kɔnɔ fɔlɔ bon ne bɛ liste de lajɛ a tɔgɔ duguma ɲɛ bɛ dɔ tɔgɔ la yen Mɛtuba ale ta kɛra Ferke mɔgɔ dɔ bɛ Ferke an bɛ se k'a fɔ Côte d'Ivoire bɛɛ b'a dɔn parce que jamana yɛrɛ y'ale kɛrɛnkɛrɛn ka place dɔ d'ale ma coutume sera la k'a kɛ député jeli cɛmɔgɔba Darame donc mɔgɔba don a dɔnnen maliyɛn jeli bɛɛ b'a dɔn fo n'i tɛ taa Côte d'Ivoire n'i ye nkalon da o la kɔni o kɔni ka nɔgɔ o ka bana o ma dogo maa si la a ye san 10 ni kɔjan de kɛ bana na soro jɔn kun bɛ avion de kun bɛ n'ale ta hélicoptère de kun bɛ n'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la bana juguya fɛ a taara Kumana siɲɛ 6 n'a sunna tile 2 tile 3 bɛ taa Kumana ne y'a furakɛ k'a kɛnɛya kalo 1 tile 7 don a ko bana t'ale la mun bana tun b'a la bana bɛɛ tun b'a la jabɛti juguman de tun taa n'a ye Kumana o ye kelen ye hépatite biyɛndimi juguman tun b'a la a da tun bilen mɛ k'o kɛ n'a fɔ joli kɔnɔna joli fɛ ulcère gastrique fugofugo dimi a yɛrɛ ko ko tampon tun b'a fugofugo la nin bɛɛ lajɛlen kɛnɛyara kalo 1 a musow farala ɲɔgɔn kan k'a ka karamɔgɔkɛ in wele a ka fura wɛrɛ d'a ma n ye kalo 2nan ta bila ka taa a y'o ta ka ban waati min na a taara dɔgɔtɔrɔso la américains de b'ale furakɛ u ye analyse kɛ u ko bana in si t'a la a ye invité ko bana in bɛɛ banna a ye kabako tɔ lamɛn o kɛlen ale ma se ka sigi bilen kalo 2 kalo 3 kɔfɛ a ye ni invité ka t'u ka jamana na n'o ye Ferke jamana ye Côte d'Ivoire jamana na dugu bɛɛ bɔra ka ne kunbɛn dugu masakɛ caman parce que masakɛ o masakɛ bɛ dugu in kɛrɛfɛla la u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba ne ka nali organisation tun b'o de bolo ani jeli Sɔgɔma Darame ani alimamu jama nana
kabako in bonya fɛ parce que bɛɛ bɛ u ka jeliba de don bɛɛ lajɛlen ka et puis Côte d'Ivoire maabaw faamaw bɛɛ lajɛlen ka jelikɛ de ye jeli cɔmɔgɔba Darame donc an taalen ne ye fura dɔ bɔ k'a di jeli cɔmɔgɔba ma n k'a ka nin di dugu maabaw ma a ye tile 3 tile 4nan don jamanatigi yɛrɛ nana o joni Ferke jamanatigi Ferke jamanatigi ale fana nana ale ko donc o b'a yira ale bɛ ko in kalama ayi a kɛnɛyara de bana dɔ de tun b'a la san 4 a bolo kun tɛ se ka kɔrɔta a bolo kelen kun paralyselen don san 4 a bolo kun tɛ kɔrɔta a ye ne wele ka na ka jama de bɔ an y'a filmer a video b'an bolo a ko tile 3 bana in banna ale bolo kɔrɔtalen filɛ a b'a bolo kɔrɔta a video b'an bolo bon ne bɛ kuma o kuma kɛ a bɛɛ prévu de bɛ n bolo sinon min bɛ yen n'o ka ca bana si ye ni n tɛ se ka n da don o la parce que n m'o filmer ou bien o tigiw ma jɛn n'a ye n ka ou bien n yɛrɛ m'a ɲini o tigiw ma n'a di yan n b'a kalama o ka ca bana si ye karamɔgɔkɛ dɔ bɛ dugu in na ko Suwaduba Ferke ale yɛrɛ ye maa furakɛla de ale fankelen fana kun paralyselen don k'a dimi a ko san 10 ale bɛ tɔɔrɔ la tile 3nan don dimi ni tɔɔrɔ bɛɛ tununa ale fana na alimami dɔ fana bɔra ka quartier la ka taama ka na kunbere dimi tun b'o la o fana kɛnɛyara nin bɛɛ kɛra tile 3 kɔnɔna na an ye banabaatɔ dɔ wuli a dugu la Metuba heure 2 a se tiɲɛna Abidjan kun baara la entreprise dɔ la dugu jɛra ko a bɛ taa daburusi ka taa baarakɛyɔrɔ la a y'a sɔrɔ se tiɲɛna se dimi nana juguya u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔsobaw la u ka siw n'u ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la ka dɛsɛ se commencera a bɛ ka misɛnya sisan o bɛ taa laban jumɛn na sindigɛ nambaraya se kolo bɛ ka misɛnya fura ne tɛmɛtɔla u ka dugu la ni cɔmɔgɔba Darame ni invité ka taa a kibaru nana fɔ an ye fura d'a ma u taara fura da sunɔgɔbatɔ de ma heure 2 sugunɛ gɔnna na ko a bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ a y'a sɔrɔ se dimi tɛ bilen a sera ka jɔ ka taama a yɛrɛ ma ka k'a bɛ don ɲɛgɛn da fɛ nisɔndiya yɛrɛ fɛ a ma sɔn ka don ɲɛgɛn kɔnɔ a bɔra ka taa dugu bɛɛ yaala ka sɔrɔ ka n'a da donc o bɛɛ kɛra nin bɛɛ a caman de an bɔlen o dugu la kabako min kɛra o dugu la a ka ca 100 komi a bɛɛ tɛ se ka fɔ an bɔra o dugu la an taara dugu min na n'o ye Korowe fura dira yen fana alimamiw ma u ye ne invité ka taa juma seli ni mɔgɔw ye alimami nana fɔ ni juma don ale taara parce que tile 3 de a fura di misiri mɔgɔw ma banabaatɔw ma tile 3nan ale taara mɔgɔ organisation cogoya lajɛ pour que u ka se ka ne kunbɛn banabaatɔ dɔ kun paralyselen don san damadɔ ale taara o de jɔlen sɔrɔ misiri da la u bɛ ka ne kunbɛn bon sisan an bɛna don dɔw la an ye kansɛriw fɔ donc jan an bɛ nin kuma ninnu fɛn fɛn mɛn tiɲɛ don parce que an y'a kuma mɛn an ko n k'a ti ɲɛ f'an k'i yɛrɛ wele parce que an y'a mɛn i bɛ ka maa wɛrɛw kɛnɛya kosɛbɛ jamana wɛrɛw la bon an y'a ye i yɛrɛ ye maliyɛn ye surtout i yɛrɛ da bɔra k'a fɔ ko i ye seguka ye et puis i yɛrɛ face a kun dɔn bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ bon nin fura fasugu bɛ e bolo jamana kɔ kan nka munna i ti na ka se ka na fɛn fɔ an ye kuma mun n'a bɛ ka fɔ mɔgɔ wɛrɛw da kɔnɔ an yɛrɛ ka se ka tiɲɛ dɔn nka i ye fɛn fɔ i ko k'a bɛɛ vidéo b'i bolo a caman vidéo b'i bolo témoignage n ka page bɛ yen nɔ page Facebook Cheikh Sherif Tihami Haidara ni donna page in kan i bɛ caman ye i bɛ tila ka dɔw d'an yɛrɛ fana ma an commencé k'olu fana bila page kan inchallah bon ko laban dɔw kɛra an bɛ se k'an da don olu la cɛkɔrɔba min n'an taara furakɛ kɔsɛ in na Maroc n'a ko ma kɛ ko dogolen a sababu yɛrɛ la bi ne ka téléphone date de Marocɛnw ka weleli fɛ cɛkɔrɔba in san 70 de don ko Zegham a sigilen bɛ dugu min na Layoun o ye Maroc région dɔ ye Layoun hali e ye bɔli min kɛ ne ye wele don min na i k'i bɛ Kaza n ko ne bɛ dugu min na o ye Layoun ye o dugu in de don cɛkɔrɔba in a ye san 17 a kunkolo de opéré la bana dɔ kama 2002 donc o kɛra sababu ye k'ale paralysé ka segin ka fari fankelen sa o kɔfɛ bana wɛrɛw tun bɛ a jukɔrɔ parce que a ko prostate tun b'a la ko caman tun b'a la ale ye fura in min 2019 sunkalo laban ne ye sun tigɛ a fɛ yen ka fura di a ma ka vol ta ka segin tile 15nan don a taamana san 17 kɔfɛ tile 15 fura minɛ kɔfɛ ayi depuis tile fɔlɔ n'a filananw n'a sabananw lafiya nana o
nga ka taama o de kɛra tile 15 n'a don ye zele Dubaï welela Dubaï zera Dubaï entreprise dɔ directeur ko Hakim ale ka sababu landara Dubaï an ye ɲɔgɔn ye kɔnɔdimi dɔ de b'ale la santa ale ye entreprise dɔ ɲɛmaa ye Dubaï ye nka Tchadien do ko Hakim a fa fana prostate b'o la a bɛ k'o furakɛ o fana bɛ san 10 bɔ a ko ale ka kɔnɔdimi ala diɲɛ su o su da a b'ale tɔɔrɔ a taara États-Unis ni jamana o jamana bɛ yen ko mɔgɔ bɛ se ka taa furakɛ ale y'a bɛɛ kɛ kɔnɔdimi ma da ne ka fura tile 10 don fo an bɛ don min na a ko kɔnɔdimi m'ale minɛ bilen fo bi prévu olu tɛ ŋɛnayara olu t'a f'u kun fɛ koyi olu ka banaw n'u kɛnɛyara u bɛ taa a lajɛ dɔgɔtɔrɔso de la kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw de bɛ confirmation d'u ma k'a fɔ i kɛnɛyara bana in yɛrɛ ci la a ko ale kɛnɛyara tile 10 don a ye fura bila ka taa d'a fa ma N'Djamena Tchad parce que ale tun bɛ boîte calmant boîte san $80 États-Unis boîte 4 kalo o bɛ taa fo 200,000 la CFA la kalo a b'o de san a fa ye pour que a ka lafiya dɔɔni sinon prostate kɔni a ma se ka furakɛ o fana ye fura in da tile 17 n'a don confirmation dira o fana ma dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a fɔ ko prostate t'a la bilen donc ale fana ka prostate banna fura in minɛ kɔfɛ kuma in ye hakili jigin sisan parce que ni kuma ye to de ye ni dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ kosɛbɛ a ye hakili jigin fura in baara daminɛ 2018 sunkalo masurunaw la terikɛ dɔ a bɔ Ɲamakɔrɔ ale nana ma ko a terikɛ dɔ bɔra Paris nka cɛkɔrɔba don ale kɔni denmisɛnnin nka a ka kow bi sara ale la dɔɔni f'a y'a yɛrɛ furakɛ Paris a ye kalo 1 de kɔfɛ sa a bɔra Paris ka na Mali la a bɛna a ɲɛɲini farafin furako de la sugunɛ de ti jɔ f'a kɛ mɛ ka couche de siri cɛkɔrɔba subhanallah o fana ta kɛra kabako ye fura dir'o ma sunkalo 2018 sunkalo tile 2 ou bien 3 a y'a min a kɛlen ka sunakaruw dun ka fura in min a ma tɛmɛ heure 2 ka sugunɛ in jɔra a dimi bɛɛ lajɛlen tunun'a ma ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n ko a ka bana banna parce que a mana fura san ne fɛ bilen an ye min bila ka taa d'a ma o kun ye échantillon dɔrɔn de a k'a lajɛ dɔrɔn ni fura in cogo min fajirida fɛ a taara ko a bɛ taa seli dimi dɔ tun b'a kɔ la o ka ca san 10 a bɛna biɲɛ turuma kɔ la n'a b'i biri bon a y'a senti k'a fɔ o dimi fana tɛ yen bilen o fana taara a ka bana mun fana bɛ mun ka jugu fana o fana banna a bɛɛ banna tiɲɛ i tɛna bɔ yan n'i ma dɔ di anw yɛrɛ ouverture média mɔgɔw ma yan fura bi yan mɔgɔw bɛ tile ka bɔ Bamako minnu dara la parce que mɔgɔw ti da furako la bi joona ko ni dɛgɛ ye galama sara a minba kamana b'i kan furako kɛra ten donc ne tɛna foyi fɔ ko mɔgɔ dɔ tɛ yen min ka kuma yɛrɛ ka di ka tɛmɛ ne ta kan mais ne ni n ka prévu bi cɛw bi bɔ ɲɔgɔn na ni prévu de n bɛ fɛn o fɛn fɔ n bɛ se k'a bɛɛ vidéo di n b'a tɔgɔw fɔ parce que n'i ko maa dɔ i ye maa dɔ furakɛ maa min ka bana bɛ san 10 bɔ a dɔnbaa dun ka ca o dugu la ni nkalon don depuis neti ka dɔ bɛ don ka a jira k'a fɔ nin ye nkalon ye i ko nin min man kɛnɛ a bɛ san 10 bɔ ne b'a dɔn banakun t'a la hali gendarme dɔw bɔra kɔsa in na ka na fo v Yusufu Ture a ko ale nisɔndiyara a tɔgɔ filɛ yan n y'a tɔgɔ sɛbɛn a ko ale nisɔndiyara ale nana témoignage kɛ parce que ale bɔra degun dɔ de la ale tɛ fɛ maa wɛrɛ ka t'o degun in na bilen parce que ale ye ko dɔ de faamuya o kɛra min Mali la Bamako yan Yusufu Ture a ye gendarmerie kɛ Mali de la yan donc a taalen retraite la bana dɔ nana minɛ joli sira joli de bɛ se ka ja joli sira kɔnɔ ten bon n'a dun kɛr'i la waati dɔw la dɔrɔn i salen de o y'i salen parce que a tɛ circuler tugun a ka taa opérer kɔfɛla la extérieur la bon wari t'ale bolo ale bɛ retraite la ale kamana guwanen sera ne ma nin kuma ninnu minnu bɛ yen ni ne bɛ to k'a fɔ net kan n'ale y'o ye ale sɔnna ka da la parce que dɔw tɛ da la o ale dara la ka na ɲɛ gannen ne ye fura d'a ma le 22 jours tile 22 docteur depuis a ye fura ta waati min na a yɛrɛ kɔni y'a dɔn ça va mais 22 jours de ale taara ka taa ka bana lajɛ dɔgɔtɔrɔso la u ko joli sira in ko a nana position normale la c'est que bana de banna bon mɔgɔ caman
intellectuel ou caman de bɛ minnu ka témoignage b'an bolo n'a ye page Facebook lajɛ minnu caman yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan a caman de bɛ Bamakɔ yan parce que ala ye don o don da mɔgɔ caman de bɛ na ne fɛ yen n b'o furakɛ cogoya min na fana n bɛ se ka n da don o la a bɛ kow nɔgɔya dɔɔnin. D'accord, donc Haidara nin kuma diyara n ye vraiment an yɛrɛ ye nin kɔrɔfɔw mɛn maliyɛnw ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw ka ko ye ko ɲɛɲiniw ye mun bɛ se ka na ni lafiya ye jamana kɔnɔ corruption b'o la sonyɛni b'o la o ka dabila jamana kɔnɔ lafiya kana kɛnɛya kana jamana kɔnɔ ani lakana bon an ye nin kuma mɛn e kan ko i bɛ nin kɛ i yɛrɛ nana i y'a bɛɛ fɔ i ko k'a preuve b'i bolo i na tila k'u d'a ma vraiment maliyɛnw nin ye kabakokoba ye ale tɛ sigi Mali la yan ka caya a ka baaraw sigi bɛ kɔfɛlaw de la kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔ an fana y'an cɛsiri kosɛbɛ n ko n'an sera ka ɲɔgɔn ye anw y'a mɛn k'a bɛ Maroc jamana na waati min na an y'a wele nka an n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ tilala k'an wele ala ma a latigɛ an n'a ka ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔfɛ an ko k'an bɛ fɛ ka ye kun jumɛn na parce que an y'a mɛn k'a bɛ ka kobaw kɛ a bɛ ka arabu nɔgɔya bana jugu bɛ maa minnu na maa minnu bɛ k'u dalen d'a la fiyewu k'u ka bana bɛ se ka nɔgɔya an ye o kɔrɔfɔ de mɛn a kan komi anw ye kunnafonidilaw ye an fana ko n'a nana Mali la u k'u gɛlɛya joona u k'an wele yan'a ka tunun an na tugun Tiam komi e sigilen tɛ Mali la yan karamɔgɔ maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn ni maa mun mɔgɔ bɛ e la sisan u bɛ se k'i sɔrɔ cogo di. Bon Chorno n tɛ se k'a fɔ ne sigi tɛ Mali la ne sigi bɛ Mali yɛrɛ de la mais n ka voyage de ka ca bon voyage ka ca i b'a sɔrɔ hali sini yɛrɛ ne kan ka voyage ne kan ka taa jamana dɔ la a bɛ se jamana 5 ma Maroc b'a la Qatar ninnu ni Dubai ninnu ni Kuwait ninnu bɛɛ b'a la sini wula fɛ n kan ka vote a bɛɛ y'o furako kelen ye a bɛɛ ye furako ye parce que ne mana don dugu o dugu la ka bɔ appel de bɛ daminɛ sa bɛɛ bɛ fɛ ka taa sigi u ka dugu la ka to yɛrɛ de Marocain yɛrɛ dɔw sɔrɔla yɛrɛ k'u bɛ usine dayɛlɛ n ka to yen pewu n'u ka baara kɛ mais ne de nana jateminɛ ni ne taara olu ka condition na ne bɛ fɛ ka fanda minnu furakɛ Mali la yan ka n ka jamana jɔ dalilu k'o ye ne tɛna se k'o kɛ ne ban'u bolo k'u b'a financer 10 milliards kana sɔn ne ma sɔn kana sɔn t'a fɛ yan nɔ anw mago b'i la ne b'a dɔn ne bɛ ka min kɛ hali ne ma fɛn sɔrɔ a la n b'a dɔn ala tɛna ɲinɛ ne kɔ a bɛ kɛ ne ka aljana don sababu ye ne da m'o la o ye tiɲɛ ye bon ne bɛ Mali la yan de mais n sigi bɛ Ɲamana ATT-bugu de la Ɲamana ATT-bugu filɛ Segu taa sira la awɔ n'i sera deux voies min bɛ jigin Ɲamana ATT-bugu kɔnɔ i b'o ta fo goudron bɛ taa ban yɔrɔ min na carré 2 yanni i ka goudron ban i bɛ don i droite fɛ rue 212 porte 26 n ka mɔgɔ denmisɛnw bɛ yen n bɛ ka minnu bila a ko kama ni min ko a bɛ compliqué u ma u bɛ don so kɔnɔ ka n wele n b'u bilasira d'accord donc n bɛ mɔgɔw furakɛ bɛɛ welelen don i ka taa nin fura in minɛ mais téléphone numéro tɛ i bɛ sɔrɔ mun na wa o fana ka kusa ko la hali n'i ti yan i b'a sɔrɔ WhatsApp ninnu na numéro caman bɛ marché bon n ka kalanden ka numéro o ye 70 18 70 18 08 24 bon ne yɛrɛ 78 03 o numéro ka 78 03 o ye ne yɛrɛ donc mais ni numéro WhatsApp kan a bɛ WhatsApp kan n'i ye 00223 kɛ kɔni fara kan dɔrɔn i bɛ sɔrɔ i bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ d'accord nka i ka da fɛn dɔ la pour que ka ko nɔgɔya kalanden min ni n bɛ k'a ka numéro di n da m'a la de ne dalen don a la donc ale bɛ se k'i ka furaw gérer i kɔ yan hali ne bɛ yan ale de b'a gérer n'i nana ne fɛ yen n'i y'a kuma fɔ ale de b'a bɛɛ labɛn ka di donc kɔfɛ fana mɔgɔ bɛ na a ta a bolo bon an bɛ ka nɔgɔya don fura ko in na voilà parce que an y'a mɛn ko fura in da ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ ko fanda tɛ se k'e ka fura san ko fura in kɔni k'a bɛ nɔgɔyali kɛ n yɛrɛ ka investigation na dɔ y'a jira k'a ka ɲi ko nka ko fura in ko a wari ka ca taro ye jumɛn ye tari nɔgɔma da t'a la wa mun bɛ kɛ sababu ye fantaw fana ka se k'u ta sɔrɔ a la bon ne ka fura in a da man gɛlɛn a da ka gɛlɛn kɔfɛlaw la a da ka gɛlɛn parce que prix t'a la i ni min ka bere min ka kan b'o da i kunna nka n b'a dɔn n ka fura b'i kɛnɛya di bɛɛ ma kan nka ne kɛ bɛ ka n ka fura in kɛ traitement de don traitement ko kelen bɛ kɛnɛya hali bana ye san 20 k'i la ou bien min ka ca n'o ye i tɛ ne ka traitement kɛ ka ban n'i ma kɛnɛya ni mɔgɔ 90 mɔgɔ 100 y'a kɛ mɔgɔ 95 bɛ kɛnɛya c'est que i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ kɛnɛya de donc ne kɛ m'a kɛ 60 000 francs 60 000 waa tan fila n b'i traité i bɛ na traitement bɛ daminɛ kalo fɔlɔ fo ka se kalo 3 ma n'i ye kalo n'i nana i bɛ 60 000 francs di
o fura bɛ d'i ma o bɛ kalo kelen fura bɛ d'i ma n'o banna i bɛ tila ka na i bɛna 60,000 wɛrɛ di o fura bɛ d'i ma fo siɲɛ 3 kalo 3 o b'a sɔrɔ i kɛnɛyara kalo fɔlɔ yɛrɛ b'a sɔrɔ i kɛnɛyara waati dɔw la mais tigɛnga yɛrɛ ye min ye siga foyi tɛ min na i ka kalo 3 in dafa donc n'o dafara mun n'o b'a sɔrɔ bana in taara pewu a ye pewu bana bɛ taa pewu de koyi ni ala ka jɛ bon an bɛ bana yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ fura in bɛ bana bɛɛ furakɛ a tɛ bana minnu furakɛ o ye bana minnu tɛ furakɛ yɛrɛ de i n'a fɔ sisan fiɲɛdɔ maa min wolola n'a ka fiɲɛ ye ou bien tulo gere bobo bon ne tɛ se ka fɔ n b'olu furakɛ parce que n ma deli k'olu furakɛ n'a ye sinon n bɛ siran min na k'o fɔ mɔgɔw ye n'o tun ye cancer ye ne yɛrɛ y'o prévu caman de ye sisan a donc a sera ka cancer caman ayi o kɔni c'est placé cancer tɔ ma n'a ta yɛrɛ yan dugu ka jɛ a bɛ k'a kɔnɔ ko bana panna de ka bɔ a bɛ kɛ n'a fɔ fɛn dɔ panna ka bɔ a fari la a tɛ tɛmɛ o kan bon fura in yɛrɛ a ka teli banabaatɔ min ka bana gɛlɛyara fo ka se dan na m'a fɔ min satɔla don dɛ min bɛ tɔɔrɔ bana b'a tɔɔrɔ Dubaï n'o kɛ dɔ la o zele Dubaï dɔ ka numéro de k'a tɔɔrɔlen don kɔnɔna joli furudimi juguman don o don a bɛ wele k'a bɛna tɛ se ka na n ko a ma n ko e kan ka na n ko fura min bɛ ne bolo n ko n'i sera ne fɛ yen n'i ni bana tɛ bɔ ne ka da kɔni bɛ tɔɔrɔ i ni tɔɔrɔ tɛ bɔ ne ka da fɛ ne y'a encouragé parce que n da m'a la fana o de bɛna kɛ parce que tɔɔrɔ min b'a kan nana a sigilen bɛ yɛrɛ kɔnɔna joli n ko yan'an ye foliw kɛ n ko est-ce que Ibrahim Kaba an hakili la o de don Laginɛka don ko sisan an bɛna fura baro kɛ mais n bɛ fura d'i ma fɔlɔ an k'a min ne ye fura dilan ka verre ba kelen min ka verre fa o fura kelen la ka d'a ma n k'a yɛrɛ k'a min a y'a min n ko an ka baro kɛ sisan n ko yanni heure kelen ka dafa n ko i bɛna kuma dɔ fɔ an tora kuma baro ni fɛnw na 20 minutes ou bien 30 minutes a ko ko karamɔgɔ ko dimi ninnu tununa dɛ ko tununa k'a ta o don la fo an bɛ don min na dimi ma wuli bilen Allahu akbar parce que a bɛ continuer ni fura ye k'a ta o don la ale ye fura daminɛ n'i y'a mɛn dimi bɛ na e ma fura de min donc ale fura min sera ka dimi tigɛ sur place n'i ye traitement daminɛ dimi bɛna bilen yan dimi tɛna bilen o kɛra ale kɛnɛyalen ye pewu no a tɛ tɛmɛ o kan bon hakili jiginna dama dɔ la n b'u fɔ u nafa bonya kama n'a kɛra yɔrɔ min na o kama n'an kamana gɔnna an bɛ boli ka taa an kalifa minnu na n'u ka b'an furakɛ o de ye faransi ninnu ye kabako dɔ kɛra faransi nka kabako in fura in doko fɔlɔ n b'o de ta fɔ sinon a ye doni caman kɛ o bɛɛ kabako bɛ yen mais a ye donko fɔlɔ min kɛ a don ne taara kuma arajo jɛkafɔ la ni Ahmed ye émission kɛ an tilala dɔrɔn numéro ninnu y'an wele hakili ale yɛrɛ de ye numéro in di yan ko dɔ bɛ faransi Jɛnɛbu Ture an kumana n b'a tɔgɔ fɔ kun min na mɔgɔw k'a faamuya ne tɛ maa si tɔgɔ fɔ ni maa min ma témoignage vidéo kɛ ou bien audio kɛ ou bien i ye diɲɛ diɲɛ ko n k'a fɔ sinon n t'i tɔgɔ fɔ ale ye fura ta ko ale ka bana bɛ ɲini ka san mɔgɔ kɔnɔna joli ale bɛ fura san Mali la don o don mais a si tɛ ka ɲɛ ne ye fura bila ka taa ko ne ka kuma ninnu girinyana kojugu donc ale dara la an ye fura caman tile 7 bana tunna ale la tile 7 o ma kɛ kabako ye dɛ fura in taatɔ la n ye dɔɔnin d'a ma n k'a k'o di maa damadɔ ma a ko ale kɔrɔmuso o bɛ Paris a nana kɛ kɔnɔna joli fɛ hali o tɛ baro kɛ jama cɛla bilen n'a kumana dɔrɔn mugu kasa de bɛ kɛnɛ ta o ye fura in min tile 5 n'a don o fana y'ale wele ko walahi ko dimi ko tɔɔrɔ min b'ale kan o banna kasa min bɛ bɔ k'o tigɛra min ka bon o bɛɛ ye a kɔrɔmuso dɔ cɛ bɛ yen o paralysera o opérera Paris o sigilen bɛ so kɔnɔ san 3 ninnu bɛɛ bɛ balo la a bɛɛ bɛ balo la Jɛnɛbu ka numéro bolo a ye audio kɛ hali n'an jaa an bɛ se k'a wele n'a bɛ kun parce que mɔgɔ minnu bɛ faamuya kɛ o tɛ ban témoignage ma kosɛbɛ n'an tilala an b'ale ka contact fana ta sisan a ko ale ye fura in di a kɔrɔmuso cɛ ma o paralyselen don parce que a opérera Paris ye nka opération in bɛɛ kɔfɛ a ma kɛnɛya fankelen tɛ baara donc a bɛ salon dɔ de kɔnɔ munumunu na ye o fana ye fura min tile et puis ko kuru dɔ tun b'a kɔnɔ na o tun b'a tɔɔrɔ et puis a côté kelen fana ni i bɛ se k'o bugu a t'a dɔn yɛrɛ a bɛ i n'a fɔ o t'a fari dɔ ye a ye fura min tile 7 don o y'ale wele ka kule de Jɛnɛbu y'a fɔ n ye cogoya min na k'o kulela de ko ale k'a kɛra de ko a ɲɛ tɛ se ka fɔ
ale filɛ ka taama a ka salon a tɛ tɛmɛ de kan o émission kelenni min n'i y'a kɛ n'i ma se ka i bɛ don o don i bɛ ne ka kuma mɛn arajo la nka a bɛɛ lajɛlen ye kumakan kelen ye dɛ n y'a kɛ o kelenni min don taa ni ka seginw dɔrɔn de bɛ ka kɛ dɔw fana wele k'olu bɛ fura feere Amérique mɔgɔ fila don kelen ye Jara ye Washington kelen bɛ ko Philadelphie wa ma dɔn olu bɛ fura de feere mobili b'u bolo bi ala ka farafin fura feere mais a nana kɛ sisan yɛrɛ fura o fura bɛ na t'olu nafa donc olu y'a baara dabila parce que u bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ mais ne bɛ ka kuma cogo ye min na a ko olu bɛna nin essayer ne ye fura dɔ di u k'a essayer ne ye fura ci o ma États-Unis u ye fura in di maa damadɔ man kan hakili bɛ min na n'o fanga bonyana ko muso dɔ tun bɛ yen u n'o tun bɛ seli Washington misiri kelen na nka a bɛ san 4 ou bien san 2 bɔ ni san 4 tɛ san 2 don muso in tɛ se ka na misiri la bilen a sigilen don so kɔnɔ dɔrɔn parce que dimi b'a kan a paralysé len don AVC olu ye fura di u taara o fɛ yen ka taa o n'a cɛsigi ka fura di tile 7 don u ye cɛ wele cɛ ko ko a kɛnɛyara ko a lafiyara ko a bɛ ka taama bi salon kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la o bi ne ni olu yɛrɛ cɛ ne n'u ma continuer ka ɲɔgɔn wele ka ko tɔ laban dɔn o kɔni y'a yir'i la k'a bɛ ka nin fɛn kɛ sisan a ye hakili jigin parce que n ye kuma dɔ de fɔ n ko kuma ye toden ye n ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ sisan Laginɛ n ye Laginɛ bɔli min kɛ dɔ y'a to Paris ka wari caman ko ka fura d'a ba ma an ye fura di a dɔgɔkɛ nana fura minɛ ka taa d'a ba ma ko san kelen a tɛ taa misiri la a sigi bɛ so kɔnɔ sendimi mercredi de fura dira a ma a ye fura min mercredi sufɛ jeudi juma a taara misiri la karamɔgɔ a tɛ tɛmɛ de kan bon n'a don ko caman de kɛ Laginɛ yɛrɛ an donna Laginɛ don min na kabako caman kɛra cɛkɔrɔba dɔ nana a b'an ka page kan a ko san 17 ale man kɛnɛ ale fari a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ de bɛ ka taama kɔnɔ a bana in bana cɛjugu don madala ni Mali bana yɛrɛ don a ko a banabaatɔ minnu bɛ Laginɛ u ka président y'ale de u kɛ mɛ k'u ka organisation kɛ mais ale taara misiri de la ka taa sɔrɔ fura dira i n'a fɔ échantillon alimami ma k'a di misiri la mɔgɔw ma ale nana se waati min na o y'a sɔrɔ ne tɛ yen bilen donc sisan dɔ y'a ta ni tila 2 ye miko kelen o y'a tila 2 de ye ka kelen d'ale ma ale y'o mi ka si yan dugu ka jɛ fɛn ɲɛnama dɔ de bɔra ale kɔnɔ a bɛ se den 7 ma ko vert fɛn ɲɛnama tumu jamanja dɔ a bɛ se den 7 ma u su de bɔra ale kɔnɔ o de kɛra ale lafiyalen tɔɔrɔ ni fɛnw b'a bɛɛ tununa o don kelen donc a bolila ka na ko ale kɔni nana seconde d'ale ne ko n ko hali ni se t'i ye hali ni tɛ témoignage d'a ma ne tɛ e bila ka taa ne y'a ka traitement dafalen bɔ k'a d'a ma n y'a di ma ala kama a yɛrɛ ko a bɛ témoignage kɛ a ka témoignage b'i bolo a bɛ n ka page yɛrɛ fɛ i bɛ tila k'o fana d'a ma an fana b'a bila an ta kan maintenant i taara an sera émission banyɔrɔ la maintenant kɔrɔfɔli labanna mun b'i bolo ka ɲɛsin Mali parce que anw ye nin kunnafoni i yɛrɛ bɔra ka prévu caman yira ko minnu kɛra i bɛna tila ka témoignage vidéo d'a ma an b'a bila Ouverture Media page kan inchallah mais i bɛ se ka mun fɔ Mali parce que Mali ma ɲinɛ an yɛrɛ nana ni o de kama komi an y'a ye ka furaw effets kɛ i yɛrɛ da tugura i ye baaraba caman minnu kɛ n'olu kɛra reçu t'i bolo i y'olu fɔ donc i bɛ se ka mun fɔ maliyɛn cɛman ni musoman ye bon ne bɛ min fɔ maliyɛn cɛ ani muso banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ni a sera bi mɔgɔw ka da ko dɔw la ne kɔni ka furako tiɲɛ de don ni tiɲɛ tɛ ne bɔra mɔgɔ minnu na a tɛ ne permettre n ka tugu nkalon kɔ o kosɔn n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka na fura in ye fu de ye Mali la sinon kɔfɛla la ne b'a hakɛ min don a la ne yɛrɛ b'o dɔn fu cogo di a da man ca k'i furakɛ k'i ka bana ban i kan ka avion ta ka taa bana minnu furakɛ miliyɔn caman ne b'o furakɛ k'a ban 180 000 a ti di ɲɔgɔn fɛ fana i bɛ 60 000 di kalo 3 i kɛnɛyara k'a sɔrɔ i kan ka taa opération de kɛ o bana na mais i dalen b'a la n'a tigi kɔni nana k'i ye traitement kɛ kɔni a bɛ kɛnɛya ne bɛ bana o bana furakɛ ne t'a si dɔn ne yɛrɛ t'a ɲini ka bana dɔn ne bɛ bana ɲini k'a dɔn mun na a tɛ tɛmɛ o kan n'i y'a ye i bɛ bana ɲini k'a dɔn ne ka fura yɛrɛ a bɛ bana bɛɛ de furakɛ n'i nana dɔrɔn nin bana in b'i la n b'i ka kuma lamɛn n'i tilala komi banabaatɔ a ka d'a ye a bɛ ka bana fɔ docteur ye i k'a dɔn ne tɛ docteur ye ne ye karamɔgɔ de ye n y'o de fɔ n ko ne ka furako ala yɛrɛ de ye ne cogo a la a y'a kɛ kun min na ala de b'o dɔn ale de b'o dɔn pour que
fura in fana ne ta tɛ ni fura in ne ta tɛ fura in ka bon ne ma i bɛ fɛn dogo fɛn bɛ k'i kɔnɔ i bugu fɛn ka fɛn min y'i kelen ta ye ne b'a dɔn ne b'a jigiya k'a fɔ fura in ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ta ye donc a nana maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ka lafiya kama ni maa o maa fura kɛra diɲɛ fan wɛrɛ fɛ o ye Mali ka fierté de ye parce que maliyɛn dɔ de y'a kɛ donc mɔgɔw ka na et puis mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ bɛɛ k'an dɛmɛ furako in na denw dɔrɔmɛ ɲini maa si fɛ o côté mais mɔgɔw ka soutenir dɔɔni page ka ni kabako min ye i fana k'a jira ni ye témoignage min sɔrɔ i k'a fɔ sababu ye maa wɛrɛ fana bi da la ka na i k'a fɔ bon n'o kɛra o bɛ anw fana courage don ani o bɛ anw jɛya fana hali page ka dɔw b'a nɛni dɔw bɛ kuma langolow fɔ ko n'an bɛ se nin na ko munna dɔgɔtɔrɔso kɛ bɛ ka Mali fa mais est ce que o banabaatɔ nana anw nɔfɛ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la donc mɔgɔw dɔw bɛ kuma langolo fɔ nka mɔgɔ caman fana bi an soutenir an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu y'a faamuya Ala ka faamuya ɲuman d'an ma minnu m'a faamuya Ala ka faamuya ɲuman di an ma an bɛ dugawu kɛ Mali ye Mali bɛ degun min kɔnɔ ya Rabbi ya Karim Ala ka degun in kɔrɔta bɛnbaliya min bɛ Mali kɔnɔ dusukun fɔmɛ ɲɔgɔn min bɛ Mali la ya Rabbi ya Karim Ala ni maa ɲuman minnu dan bɛ Mali kɔnɔ Ala ni bangebaa minnu ɲuman kɛ ka taa olu kama Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ Mali la ne bɛ se ka min fɔ o ye nin ye. D'accord, merci beaucoup Cherif Tiamo Aidara. Maliyɛnw a bɔra ka Cherif Tiamo Aidara ka kɔrɔfɔ lamɛn an ye investigation de kɛ ka bɔ a ka kow kalama a yɛrɛ da magara fɛn minnu na c'est des choses qui sont très très importantes sabula an fana ye a prévu dɔw de ye an fana ko k'an bɛ wuli ka se ka karamɔgɔ in lasɛgɛrɛ sabula anw bɛ yan maliyɛnw kama yan maliyɛnw ka plateau de ye ko mun kɔni bɛ k'a bɛ se ka na ni lafiya ni kɛnɛya ye maliyɛnw kan o ye anw ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri ye komi a da magara la cogo min na fura ninnu kɔni a témoignage n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ ko maa minnu y'a kɛ an b'a bila page kan si possible ka olu mɔgɔw fana ka numéro bila olu ka se ka fɛn fɔ a ka faamuyali sɔrɔ sabula laɲini ye kelen pewu de ye kɛnɛya ka se ka na Mali kɔnɔ maliyɛn fɛn bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛla la donc Tiamo Aidara komi a bɔra k'a fɔ ye cogo min na a tɛ sigi nka numéro minnu ni a y'a fɔ an bɛ segin numéro ka émission laban na walasa a ka se k'aw hakili t'u la n'aw mago bɛ ɲininkali minnu na a yɛrɛ bolo a bɛ se k'o fɔ aw ye aw mago bɛ fɛn o fɛn na walasa k'a ɲɛdɔn mun b'a to a ka se ka fura in sɔrɔ k'a tester k'a lajɛ ni kuma minnu fɔra ou bien ni tiɲɛ tɛ ka se k'o dɔn numéro ninnu u kɔni filɛ a ko a ka n'ale tɛ Mali la a ka kalanden o bɛ yan mun bɛ a kɔ Bamako yan o ka numéro 70 18 08 24 ale tɔgɔ Cissé voilà ale tɔgɔ Cissé 70 18 08 24 donc ko hali ni a yɛrɛ tɛ yan a ka numéro bɛ yan fana o fana bɛ sɔrɔ WhatsApp sanfɛ mais hali n'a bɛ yan a fana bɛ se ka sɔrɔ o kan o 78 78 04 03 78 78 03 donc maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ kɛnɛyabaatɔ Ala k'o caya Mali kɔnɔ maa bananiw hali bi Ala ka o dɔgɔya Ala ka kɛnɛya na an ka jamana kɔnɔ Ala ka bɛn ani sabati na an ka jamana kɔnɔ merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse les Mali au revoir et à la prochaine merci karamɔgɔ merci Ala k'i sara merci beaucoup